الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فرب يسر ولا تعسر يا رب berikan kami semua kemudahan. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Hiwar dari kitab Al-Arabiyatul Nasyi'in bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ketujuh. Minggu lalu kita materinya tentang al-maqsaf ini. Al-maqsafu kantin dengan percakapan antara Syarif dan Tariq. Ini materi kita minggu lalu. Hadza qalamun jamil. Ini pulpen yang bagus. Min aina ashtaril qalama ya Tariq? Di mana saya dapat membeli pena ini? Wahai Tariq. Itu minggu lalu hiwarnya. Hari ini kita masuk pelajaran baru dengan tema yang baru, al-maktabatu. Mu salamah mungkin awalan kita baca kosakata baru musalamah ya. Nah, Amira Ustaz. Hadirah Ustaz. ada di halaman 82 ya 82. Ustaz. Fadhali Ummu Salamah. Al-Maktabah. Al-Maktabah itu tempat, nama tempat dia Om, Nah, untuk Ustaz. pinjam buku atau membaca buku tempat. Tapi kalau untuk menjual buku disebut toko buku. Oh, gitu ya Ustaz. Jadi dia bisa menjadi dua makna ya Ustaz. Bisa kalau dia menjual Hmm. buku, toko buku artinya. Maktabah juga namanya, Hmm. maktabah. Tapi kalau untuk hanya peminjaman buku, perpustakaan. Oh iya. Nah, Ustaz. Juga kalau ada toko buku disebut juga maktabah. Toko buku fulan Maktabah. misalnya namanya maktabah juga. Tapi kalau di sini maksudnya perpustakaan, al-maktabah. Nah, Al-Maktabah. kita akan temukan kosakata baru fi'il mudhari banyak ya nanti ya. Nah, Ustaz. Mudhari. Pertama, Tadhabu. tazhabu. Artinya apa? Kamu pergi ya Ustaz. Nah, Kamu kamu akan pergi. pergi. Hmm. Nah, pergi kemana tazhabu? Pergi. Tadhabu. Nanti catat ya, nanti ya. Nah, Ustaz. Tazhabu pergi. Pergi. Kemudian Azhabu. Pergi. al-habu di sini pelakunya saya. Saya. Saya yang pergi. Bisa menggunakan muannas. Kalau tadi Saya. kamu laki-laki kan? Nah, Ustaz. Ini saya pergi. Saya pergi. Taqra'u. Takra'u. Takra'u yang kamu baca ya Ustadz. Ah, kamu baca. Kamu baca. Kamu laki-laki maksudnya. Mudhari ini kan Namun, menunjukkan waktu sedang berlangsung. akra'u. Saya membaca. Ah, ini saya kalau ada hamzah di awal saya membaca. Nah kalau ini Zahibun. dia ditanwin dia jenis isim atau fiil. Kalau ditanwin Zahibun. Isim ya Ustadz? isim dia Hmm, bisa ditanwin. Kalau fiil tidak bisa. Maknanya sama dengan fiil. Maknanya pergi. pergi. Nah, maknanya sama tuh. Zahibun cuma dia isim. Ada tanwin tuh. Zahibun. Misalnya ana zahibun ilal madrasati. Saya pergi ke sekolah. Isim ya. Nah, Zahibun. Ustadz. Isim.
Hisabun. Hisabun berhitung. Berhitung. Hmm. Oh iya. Atau Kalau yaumul hisab tidak. itu hari perhitungan ya Ustaz. Hisab. Berhitung. Hmm. Hitung atau matematika lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan Mudina, udah sehat Mudina? Alhamdulillah udah sehat Ustaz. Alhamdulillah, senang Apa dengarnya. kabar semua Sehat, Ustaz? alhamdulillah. Masih masih pengobatan. Alhamdulillah udah enggak tinggal minum herbal aja, suruh minum herbal enggak apa-apa. Udah Alhamdulillah, sehat syukur. alhamdulillah. Ya. Semoga lekas pulih, tambah sehat ya. Amin. 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 Ya, ulangi Salamah. Nah Ustaz. Hisabun. Hisabun berhitung atau matematika. Ilal liqa. Ilal liqa sampai ketemu lagi gitu ya Ustaz. Sampai Sampai jumpa. ketemu lagi. Hmm. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Nanti kok. Al istiraha. Waktu istirahat atau jam Istirahat. istirahat. Oh, nah Ustaz. Waktu istirahat. Waktu atau jam istirahat. Nah Ustaz. Jam istirahat. Istirahat. Itu maknanya. Coba coba ulang. Nah, Ustaz. Al-maktabatu perpustakaan. Tadhabu pergi. Adhabu saya pergi. Taqra'u kamu baca. Aqra'u saya membaca. Zahibun pergi. Nah, Hisabun berhitung atau matematika. Ila liqa sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa Bismillahirrahmanirrahim. terlambat lagi nih? Waktu atau jam istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mufitri, ahlan wa sahlan. Sehat Mufitri? Alhamdulillah, Ustaz. Halaman 82 Mufitri. Ya, oke. Tunggu. Nah, Ustaz. Ya, artikan Salamah judulnya. Al-maktabatu. Ini di wakaf-wakaf ya Ustadz bacanya. Boleh. Al-maktabatu juga nggak apa-apa disambung al-maktabatu atau al-maktabah. Ustadz. Artinya Bu, Al-maktabah. Perpustakaan. kalau al-maksafu Kantin. kantin, kalau al-mustashfa, Rumah sakit. kalau al-hammam, Kamar mandi. kalau al-mat'am, Ruang makan ya Ustadz. al-ghurfah, Kamar. al-faslu, Kelas. al-mal'abu, Malabu. Apa ya Ustadz? tempat bermain, Oh, al-mal'ab, tempat bermain. lapangan, Oh, iya, Ustadz. al-hadiqah, Hadikoh. Apa ya? taman atau kebun, Oh iya, hadikoh taman. mana-mana tempat, mana-mana tempat, al-madrasah, Sekolah. sekolah, al-maktabah, perpustakaan, Perpustakaan. al-hiwar, percakapannya antara Hisam, Hisam dan Soleh ya. Husam, hanya Husam. lemah, Husam. Husam dan Salahun. Solahun. Dua-duanya nama mudzakkar. Mau ditanwin boleh. Husamun dan Salahun. Husamun, Solahun. Mau diwakaf Husam, Salah. Husam,
Nah, Ustaz. Artikan dari Husam. Husam, sabahul khair. Salah, sabahun nur. Nah, ini ucapan waktu pagi dia. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Nah, Ustaz. Kalau selamat sore, Masaul khair ya Ustaz. masaul khair, masaun nur. Ustaz. Husam, Husam, ila aina tadhabu? Kemana kamu akan pergi? betul. Salah, Salah, adhabu ilal maktabah. Saya akan pergi ke perpustakaan. maktabah perpustakaan. Husam, Husam, madza taqra'u fil maktabah? Apa yang akan kamu baca di perpustakaan? bagus. Salah, Olah, aqra'u qissah. Saya akan membaca apa ini, Ustaz Kisah? Buku buku sejarah, bukan? cerita. Buku cerita. Oh, buku cerita. Kisah, akrau kisah. Akan Aqra'u baca buku cerita. buku cerita. Salah, Solah, hal anta dhahibun ilal maktabah ya Husam? Bagaimana kamu, apakah 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 kamu pergi ke maktabah, ke perpustakaan ya? perpustakaan juga? Ya, Husam, ini maksudnya Solah mungkin ya Ustaz. salah bertanya kepada Husam, apakah kamu akan pergi ke perpustakaan juga, wahai Husam? Oh, di buku ini kebalik Ustaz namanya. Oh iya, yang ini Solah. Di buku tulisannya Husam. Nah, nama Ustaz. Husam. Apakah kamu juga akan pergi ke perpustakaan, wahai Husam? Husam, Husam, la, ana zahibun ilal fasli. Tidak, saya pergi ke kelas. saya mau pergi ke kelas. Saya saya mau pergi ke kelas. Indi darsu hisab. Saya Ada punya pelajaran saya ada pelajaran matematika. matematika, hisab, berhitung. Nah, Husam, Husam, ilal liqa'i fil istirahah. Sampai jumpa di jam istirahat. Sekolah, ilal liqa'. Sampai jumpa juga. bagus, Masya Allah, Muhammad. Baca ulang tanpa diartikan, biar hafal. Masya Allah. Al-maktabah. Al-hiwar, Al-hiwar. Husam, sabahul khair. Salah, sabahun nur. Husam, ila aina tadhabu? Salah, adhabu ila al-maktabah. Husam, ماذا تقرأ إلى المكتبة؟ صلاح، أقرأ قصة. صلاح، هل أنت ذاهب إلى المكتبة يا حسام؟ حسام، لا، أنا ذاهب إلى الفصل. عندي درس حساب. حسام، إلى اللقاء في الاستراحة. صلاح، إلى اللقاء. ahsanti, bagus. Wassalamah. Barakallahu fikum. وفيك بارك الله. شكرا أستاذ. Afwan. Kita praktekkan. Ummu Nabil, ada Ummu Nabil. Hadir Ustazah. Anak Husam, nanti salah. نعم. Sabahul khair. صباح النور. Ila aina tadhhab? أذهب إلى المكتبة. ماذا تقرأ في المكتبة؟ أقرأ قصة. نسيت. أمmu Nabil. هل أنت ذاهب إلى المكتبة يا حسام؟ لا، أنا ذاهب إلى الفصل. عندي درس حساب. إلى اللقاء في الاستراحة. إلى اللقاء. أمmu Nabil, Husam, صباح الخير.
Sabahun nur. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى المكتبة. ماذا تقرأ في المكتبة؟ أقرأ قصة. هل أنت ذاهب إلى المكتبة يا حسام؟ لا، أنا ذاهب إلى الفصل، عندي درس حساب. Masih. إلى اللقاء في الاستراحة. إلى اللقاء. Santi Om. Waduh. إن Nabil. شاء الله أستاذي. Ya. نعم. Grafik Nabil. Hamriana mungkin. Hamriana Hadir Ustaz. dengan Ukhtun Nur Fadilah. Hadir Ustaz. Hamriana dulu. Husam. Sabahul khair. Sabahun nur. Ila aina tadhhab? Azhabu ila al-maktabah. Madza taqra'u fil maktabah? Aqra'u qissah. Hal anta dhahibun ila al-maktabati ya Husham? Husam. La, ana zahibun ila al-fasli. Indi darsu hisab. Masih. Ukhtun Nur. Wa ila liqa fil istirahah. Ila liqa. Nah, gantian. Ukhtun Nur Husam. Sabahul khair. Sabahun nur. Ila aina tazhabu? Azhabu ila al-maktabah. Maza taqra'u fil maktabah? Aqra'u qissah. Hal anta zahibun ila al-maktabati ya Husam? La, ana zahibun ila al-fasli. Indi Masih. uh, indi darsu hisab Masih. ila liqa'i fil istirahah. Ila liqa. Nah, bisa Hamriana dihafal ini keluarnya. Insyaallah ya. Zahibun ini isim fa'il apa masdar ya Betul. Ustaz? Isim fa'il. Wazannya fa'ilun. Zahibun. Seperti kataba katibun. Gitu. Isim dia ya, bukan fi'il ya. Ustaz. Syukran Ustaz. Ada lagi? Ukhtun Nur, ada pertanyaan Ukhtun Nur. Hmm. Ini Ustaz, kata kerja fa'il bisa dipakai kayak begini saja, kayak pergi, membaca begitu. Bisa dibuat isimnya. Kata kerja dibuat. Berarti dia tidak punya, seperti dia zahibun, orang yang pergi, kayak enggak begitu Ustaz artinya. Berarti bisa dipakai pergi saja, diartikan pergi saja. Ilal fasli. Saya akan pergi ke kelas. Maknanya sama dengan fi'il mudhari'. Sedang atau akan. Bisa ya? Ustaz. Ustaz, Nah, jazakallahu khairan. jazakallah khairan. Ummu Zainab mungkin dengan Ummu Aden. Hadirat. Ummu Zainab Husamun. Sabahul khair. Sabahun nur. Ila aina tadhhabu? Azhabu ilal maktabi. Maza taqra'u fil maktabah? Aqra'u qissah. Hal anta zahibun ila al-maktabati ya Husam? Nah, itu Ummu Aden itu. Oh, salah apa Ustaz? Hal anta zahibun ilal maktabi ya Husam? La, ana zahibun ila al-fasli. Indi darsu hisab. Masih Ummu Zainab. Ila liqa'i fil istirahah. Ilal liqa. Gantian sekarang Ummu Aden Husam. Sabahul khair. Sabahun nur. Ila aina anta tazhab? Azhabu ila al-maktabah. Maza taqra'u fi
Maza taqrabu fil maktabi. Fil maktabah. Astagfirullah. Maza taqra'u fil maktabah. Akra'u qisah. Mm. Lanjut, Hal an hal anta zahibun ilal maktabati ya Husam? La, ana zahibun ilal fasli. Indi darsu hisab. Nasi ada. Ilal istiraha. Ila liqa'i. Ya. Kemudian bisa dipahami hiwar ini. Insyaallah, Ustaz. Ummu Zainab, fahimti? Ustaz. Saya itu Ustaz. Alhamdulillah, syukran. Kemudian Ummu Zainab bagus. Ummu Salwa mungkin, Ummu Salwa Hadir Ustaz. Mawjudah. dengan Ummu Zaki ya. Ummu Zaki mungkin. Ummu Zaki Naam hadir. Ustaz. Hadir Ustaz. Ummu Salwa Husam. Nah. Sabahul khair. Sobahun nur. Ila aina tadhhabu? Adhabu ilal maktabah. Madza taqra'u fil maktabah? Ra'u qisah. Aqra'u qisah. Masih Ummu Zaki itu. Hal anta dhahibun ilal maktabati ya Husam? La, ana dhah ana dhahibun ilal fasli. Indi darsun hisab. Masih Uh, ilal Salwa. liqa ilal liqa'i fil istirahati. Ilal liqa'i. Sekarang Ummu Zaki Husam. Sobahul khair. Sabahun nur. Ila aina tadhhabu? Adhabu ilal maktabah. Bagus. Madza taqra'u fil maktabah? Aqra'ul qissah. Hal anta dhahibun ilal maktabati ya Husham? La, ana dhahibun ilal fasli. Indi darsu hisab. Masih Ilal liqa'i fil istirahah. Ilal liqa. Nah, Ummu Zaki, Ummu Salwa, ada pertanyaan? Bisa La Ustaz, dipahami? ada yang soal Ustaz. Nah, syukran. Ummu Salwa bagus. Ummu Zaki juga. Syukran Ustaz. Wan. Ummu Aisyah Anwar dengan Ummu Syifa ya. Mungkin Nah, Ustaz. Naam Ustaz. Ummu Aisyah Anwar Husamun. Sabahul khair. Sobahun nur. Ila aina tadhhabu? Adhabu ilal maktabah. Madza taqra'u fil maktabah? Aqra'u qisah. Hal anta zahibun ilal maktabati ya Husam? La, ana dhahibun ilal fasli. Indi darsu hisab. Masih. Ilal liqa. Ila liqa'i fil istirahah. Ilal liqa. Sekarang keadaan Ummu Syifa Husam. Sobahul khair. Sabahun nur. Alhamdulillah. Ila aina tadhhab? Adhabu ilal maktabah. Madza taqra'u fil maktabah? Aqra'u qissah. Masih. Hal anta dhahibun ilal maktabati ya La, Husam? ana zahibun ilal fasli. Indi darsu hisab. Ilal liqa'i fil istirahah. Ilal liqa'. Nah, tambah lancar ya. Ummu Aisyah, Ummu Syifa juga.
Syukran. Nah, Ustaz mau tanya Ustaz. Boleh Aisyah. Itu yang hal anta dzahibun ilal maktabati ya Husam. Bisa nggak kalau diganti kalimatnya hal tadhabu ilal maktabati? Bisa. Hal tadhabu. Hal Bisa ya Ustaz? tadhabu. Berarti yang di Bisa bawahnya diganti juga dengan mudhari'. bisa diganti la adhabu ilal fasli gitu ya. Bisa. Nah, ini fi'il mudhari' murni. Ya, Ustaz. Syukran Ustaz. Ya kan? Syukran. Ana zahibun untuk mutakar dia Aisyah. Ana zahibun. Kalau Iya, muannas ana zahibun untuk buka mutakar. kalau ana bukannya sama ya Ustaz? Kalau zahibunnya mutakar. Berarti kalau muannas tambah apa? Zahibatun. Zahibatun tambah apa tuh? Tak marbutah. Marbutah zahibatun. Ana talibun, ana talibatun. Ya kan, Naam Ustaz. Muannas tambahkan aja tak marbutah ya. Misalnya, Ana tanya ke Ummu Aisyah, ila aina anti zahibatun? Ana Zahibatun zahibatun ila ila ilal maktabati. ilal maktabati gitu. Ila aina anta untuk mudzakkar. Ila aina anti zahibatun ya Umma Syifa? Ana zahibatun ilal fasli. Nah, gitu. Untuk muannas zahibatun gitu. Seperti mudarrisatun, tabibun, tabibatun. Isim dia kan? Naam jadi Isim. berarti Isim. jadi jumlah ismiyah ya. Jumlahnya ismiyah gitu. Irafa. Bisa berubah akhirnya. Sekarang Ummu Aisyah. Afwan Ustaz. Tuan Ummu Ustaz mau tanya Khairin. juga sedikit Ustaz, zahaba itu sama dengan zahibu Ustaz. Sama. Cuma zahaba fi'il madhi. Artinya sama. Zahaba isim dia bukan fi'il kategorinya. Jadi yang di sini zahibun ya Ustaz, jadi isim jadi. Zahibun isim. Zahaba fi'il madhi. Itu ya. Ya, nah Ustaz. Jadi dari fi'il dibuat isimnya. Pecahan dari fi'ilnya. Zahibun. Seperti jalasa tuh. Jalasa kan duduk. Isimnya apa? Jalisun. Jalisun. Waqafa berdiri. Kalau isimnya? Waqifun. Waqifun. Muhammadun waqifun. Muhammad sedang berdiri. Artinya tetap sama ya Ustaz ya? Sama. Artinya mudhari' sedang. Nah, Lagi? Musyifa. Sudah Ustaz. Berikutnya Ummu Turimah mungkin. Ummu Jazakallah Turimah. khairan, Ustaz. Naam Jawab Ustaz. Naam dengan Ustaz. Ummu Khair. Ummu Khairi ada? Ada Ustaz. Ummu Turimah Husam. Naam Ustaz. Sabahul khair. Sabahun nur. Ila aina tadhhabun? Adhabu ilal maktabah. Maza taqra'u fil maktabah? Aqra'u qissah. Hal anta zahibun ilal maktabati ya Husam? La, ana dhahibun ila al-fasli. Indi darsu hisab. Masih. Liqa'i fil istirahah. Masih Ummu Turimah. Oh, masih saya. Oh, ana ya Ustaz ya. Ilal fil istir
Ilal liqa'i fil istirahah. اللقاء Gantian Ummu Khair, Husam, صباح الخير Sabahun nur. إلى أين تذهب Adhabu ilal maktabah. ماذا تقرأ في المكتبة Qara'u qissah. Hal anta zahibun ilal maktabati ya Husam? لا أنا ذاهب إلى الفصل عندي درس حساب إلى اللقاء Asik. في الاستراحة Ilal liqa. Nah, gitu. Ummu Nah, Karimah, tadi ada makan aqra'u qissah. Artinya apa tuh? Aqra'u qissah. akro kisah itu saya membaca cerita apa buku cerita Ustaz ya? Buku cerita. Saya akan membaca buku cerita. Kalau saya akan membaca Al-Quran, aqra'u Aqra'u aqra'ul Quran. Gitu ya. Quran. Ada alif lamnya nggak Ustaz? Ada Aqra'ul Quran. aqra'ul Quran. Ada alif lamnya Ustaz ya? Ada alif lamnya. Aqra'ul Quran. Aqra'ul Quran. Saya membaca pelajaran. Aqra'ud Pelajaran apa tadi? pelajaran. Aqra'ud dars. Aqra'ud dar. Saya Kalau membaca hadis. Aqra'ul hadis. aqra'ul hadis. Nah, gitu. Aqra'ul hadis. Kalau Saya membaca. India apa sih Ustaz itu tadi? Indi dar. Ini saya mempunyai Oh, saya mempunyai pelajaran pelajaran berhitung. berhitung. Oh, Indi Indi. kolam. Saya punya kolam. Saya punya pena. Indi kitab. Saya punya buku. Gitu. Indi Kalau komis. Indah itu beda lagi ya, Indah. Indah sebelum digabung dengan domirnya. Biasanya kalau Indah. di Al-Quran itu kan Indah bisa Indah, di sisi atau di samping atau bersama. Indah dan Masjidil Haram itu kan ada itu ya. Nah, di sisi Kalau di sisi Masjidil Haram. Indi beda Kalau kita lagi. katakan, kalau ini di sini kepunyaan ya. Oh, kalau Kepemilikan. Indi ada ya-nya itu tandanya apa gimana, Ustaz? Ya mutakalim untuk orang pertama. Tapi Ya, kalau Indi kan nggak ada ya-nya ya. Kalau Indi itu kan cuma ainun dal itu Indah. indah seperti Ya, di seperti sisi. amama, khalfa, ya kan, tahta. Namanya zarf apa tuh? Kata keterangan. Tempat ya, keterangan apa itu? Oh, Zarf makan. makan berarti ya. Belakang, di depan, Oh, ini di samping, indah tuh di samping dia. Indah di sampingnya. Di sisi, bisa nggak Ustaz untuk di sisi? Nah, di sisi. Inna dina indallahil Islam. Ya. Sesungguhnya Nadina, agama nah, yang dilakukan Allah adalah Islam. Indah. Kayaknya di buku juga ada tuh. Coba cari ya. Tapi di sini maknanya kepunyaan. Tuh, Om. Ini aku memiliki bersama dengan lir. Ini digunakan untuk menyebut kepemilikan benda yang tidak berakal. benda mati, kolam, ya kan, sa'ah. Contohnya ini Darsu hisab. Saya punya pelajaran berhitung. Indi kitab, saya punya buku. Indi sa'ah, saya punya jam. Indi daraja, saya punya sepeda. Untuk benda-benda biasanya tak berakal. Indi. Bisa mau terima ada lagi? Insya Allah pelan-pelan. Banyak catat, bantu ya, dibantu catat. Nanti Ini latihannya udah ada. Nanti ada latihan untuk Indi tuh. Ada latihan insya Allah. Ada waktu cukup. nah, Ustaz.
Berikutnya Ummu Naila Siha mungkin. Ummu Naila. Hadir Ustaz. Naila dengan Ummu Azhari ada. Hadir Ustaz. Ummu Naila Husam. Naam. Bismillah. Sabahul khair. Sabahul nur. Ila aina tadhabu. Adhabu ilal maktabati. Mada taqra'u maktabah. Aqra'u qissah. Hal tadhahibun ilal maktabah. Hal Karena anta. itu Oh iya. hal anta zahibun ilal maktabi ya Husam? La ana dhahibun ila indi darsun Masih Ummu Naila. ila liqa'i fil istiraha. Ilal liqa. Gantian Ummu Azhari Husam. Tafadhol Nah, sabahul khair. Sabahun nur. Ila aina tadhhabu? Adhabu ila maktabati. Mada taqra'u fil maktabati? Aqra'u qisah. Hal anta dhahibun ilal maktabati ya Husam? La, ana zahibun ilal fasli. Oh ya. Masih indi darasun hisab. Ila liqa'i fil istiraha. Ila liqa. Jadi indi darsu gitu, mudaf dia. Indi darsu bisa. Jangan ditanwin. Naila bisa hiwar ini. Insyaallah Ustaz. Muazhari juga ya. Bisa dipahami? Insyaallah Ustaz. Allah. Syukran. Muning Rum. Berikutnya mungkin Hadir Ustaz. dengan Felina. Hadir Ustaz. Muning Rum. Husam. Sabahul khair. Sabahul nur. Ila aina tadhabu? Adhabu ilal maktabah. Mada taqra'u fil maktabah? Aqra'u kisah. Masih Tafadhal. Felina. Hal anta Hal anta dhahibun ilal maktabati ya Husam? La, ana dhahibun ilal fasl. Inda indi darsu hisab. Ilal liqa'i fil itu masih istirah. Muning Rum. Ana Ilal liqa'i fil Afwan. istirahah. Ilal liqa' fil istirahah. Ilal liqa'i. Kalau yang lagi ngobrol mah ya sih kalau misalnya mau memang nyari cash mah bisa masuk. Ummu Felina. Fadli. Sabahul khair. Sabahun nur. Ila aina tadhabu? Bagus. Adhabu ilal maktabah. Mada taqra'u fil maktabati? Aqra'u qissah. Hal anta dhahibun ilal maktabati ya Husam? La, ana dhahibun ilal fasli. Ngindi ngindi darasun hisab ilal ilal liqa'i fil istirahah. Ilal liqa'. Nah, gitu. Ilal liqa, sampai jumpa lagi.
Ila meningrum ila harfu apa Harf ila harfu jar. Jar. Al-liqa'i Ismun majrur. majrurun Majrurun bil bil kasrah. Majrurun bil bil- kasrah. bukan bukan kepada kembali. Sampai jumpa lagi tidak. Ila liqa, sampai jumpa lagi. Ungkapan dia ya. Nah, Ustaz. Syukran, Muflina bagus. Meningrum juga. Afwan Ustaz. Mufitri mungkin sama dengan Hadir Ibu Nur. Ustaz. Ibu Nur ada ya. Nah, Ustaz hadirah. Mufitri Husam. Nama Ustaz. Bismillah. Sabahul khair. Sabahun nur. Ila aina tazhab? Adhabu ilal maktab. Jangan mak. Maza takra'u fil maktabah? Akra'u kisah. Al anta dahibun ilal maktabi ya Husam. La, ana Maktabati. Al anta dahibun ilal maktabati ya Husam. La, ana zahibun ilal fasli. Indi darsu hisab. Masih. Masih. Mufitri. Ilal liqa'i fil istirahat. Ilal liqa. Bagus. Berikutnya Mufitri Husam apa? Saya Saleh. Ibu Nur. Nah, Ustaz. Sabahul khair. Sabahun nur. Ila aina tadhab? Azhabu ilal maktabah. Mada takra'u fil maktab? Mada takra'u fil maktabah? Akra'u kisah. Hal anta zahibun ilal maktabati ya Hussam? La, ana zahibun ilal fasli. Indi darasu hisab. Ilal liqa'i fil istiraha. Ilal liqa. Nah, syukran. Benar, Mufitri. Bisa dipahami? Nah, Ustaz. Insyaallah. Kalau yang belum paham, tanya saja ya. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Umu Jamila mungkin hadirah. Hadirah Ustaz. Dengan Umu An-Nisa ada. Umu Jamila Husamun. Sabahul khair. Sabahun nur. Sabahun nur. Ila aina tadhabu? Habu ilal maktab. Maktabah. Mada takra'u fil maktabah? Akra'u wah. Masih. Umu An-Nisa. Umu Anissa. Hal anta zahibun. Hal anta zahibun maktabati ya Hussam? La, ana dahibul ila fasli. Indi darsu hisab. Masih. Ila liqa'i fil istiraha. Ilal liqa. Gantian Umu An-Nisa Husam. Sabahul khair. Sabahul nur. Ila aina tazhabu? Adhabu ila maktabah.
ماذا 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 تقرأ في المكتبة؟ Aqra'u kisah. masih Ummu Jamilah. Hal anta dahibul ila maktabati ya Husan? Ya. لا لا أنا أنا ذاهب إلى الفصل. masih عندي درس حساب. masih آه، إلى اللقاء في الاستراحة. إلى اللقاء في الاستراحة. Ilal liqa'i. bagus Ummu Jamilah. Ummu Anisa juga, syukran. apa Boleh Ummu Anisa. yang kalimat tadi tadhabu itu apa ya? Ah, Tadhabu. tadhabu kamu pergi. Kemana kamu pergi? Ila aina tadhhab? Kemana kamu hendak pergi? Oh, yang zahibu Ustaz. Zahibun saya pergi. Isim ya. Zahibun. Ummu Anisa, pahami ya Ummu Anisa nih. Kalau tadhabu fi'il ya. Iya. Zahibun artinya apa Isim ya. Zahibun. Isim ya maknanya apa? Artinya sama. Begini kan? Artinya sama. Zahaba fa'il, zahibun isim. Zahaba mana fa'il zahaba? Fi'lun. Zahaba fi'il. Zahaba fi'lun. Fi'lun madin. Kalau zahibun isim ya. Oh, na'am Ustaz. Nah, jadi harus kita kenali dulu. Yang kita baca dia kelas isim apa kelas fi'il ya? Jenis fi'il apa isim? Di maktabah isim apa fi'il maktabah? Isim Ustaz. Isim karena ada alif lamnya. Kan Om? Naam. Tadhabu bisa nggak ada dimasuki alif lam? Al tadhabu. Tidak bisa Ustaz. Bisa berarti dia fi'il. Jenisnya fi'il. Akra'u fi'il apa isim akra'u? Fi'il. Fi'il juga. Nah, zahibun isim apa fi'il? Fi'il. Fi'il. Fi'il bukan. Zahibun ada tanwinnya. Jangan dibilang fi'il. Oh. Zahibun tuh seperti Hamidun. Ya kan? Ada tanwinnya. Berarti Kalau dia ada jenis tanwinnya isim ya Ustaz ya. Kalau tanwin isim. Ingat baik-baik kalau Walaupun isim. nggak ada alif lamnya ya Ustaz ya. Betul. Jadi isim ada tanwinnya. Ya. Naam. Ada lagi? Ummu Dalila belum? Syukran. Ummu Anisa. Ummu Jamil. Ummu Fidi juga belum? Belum Ustaz. Dan Ummu Dalila akhirah. Ummu Dalila atau Ummu Dina juga belum? Ummu Dina tadi ada. Ummu Dalila ada. Simak kayaknya. Siapa lagi yang belum? Selain Ana belum Ustaz. Dengan umur siapa? Ana Ummu belum. Andi. Ummu Andi, Ummu Andi ya. Ummu Andi namanya Asr ya. Tertulis itu ya. Iya Ustaz. Ya. Ummu Fidi. Usam. Sabahul khair. Sobahul nur.
Betul. إلى إلى أين تذهب؟ Bagus. أذهب إلى المكتبة. ماذا تقرأ في المكتبة؟ أقرأ قصص. هل أنت ذاهب إلى المكتبة يا حسام؟ لا، أنا ذاهب إلى فصلي. عندي درس حساب. Roknya mati. درس حساب. Masih. إلى اللقاء في الاستراحة. Bukan mufidi. إلى اللقاء في الاستراحة. Ulang Ustaz. Harus cepat. Kalau sudah dilakukan percakapan, disambung gitu. Coba disambung. Ilal liqa fil istiraha. Ilal liqa. Gantian tuh. Mau Andi ulangi? Ilal liqa'i fil istirahat. Ilal liqa. Nah, gitu. Disambut. Gantian umur Fidi. Awalan. Sobahul khair. Sobahul nur. Ilal aina tazhaba. أذهب إلى المكتبة. Mada taqra'u fil maktabah. Aqra'u qitah. Jangan buru-buru. Biar selesai dulu. Hal anta zahibun ilal maktabati. Itu Mufidi yang bertanya, ya kan? Hal anta zahibu ilal maktabati ya Husam? La, ana zahibu ilal fasli. Indi darsu hisab. Masih. Ilal liqa'i fil istirahah. Ilal liqa. Bagus. Mufidi Andi juga. Baru Syukran Ustaz. Belum lagi ada Umujud Midar baru hadir. Hadir Ustaz, baru hadir. Ahlan Umujud Midar. Dan semua berarti ya dengan Salamah, interaksi Musalamah dengan Umujud Midar. Ustaz. Salamah, Husam, perhatikan perannya tuh. Husam. Ustaz. Sabahul khair. Sabahun nur. Bagus. Ila aina tadhhab? Azhabu ilal maktabati. Bagus. Mada taqra'u fil maktab? Aqra'u. Maktabah ya Ustaz. Mada taqra'u fil maktabah? Aqra'u qissah. Betul. Masih tuh. Umujud Midar. Hal anta balik bertanya. Hal anta zahibu ilal maktabati ya Husam? La, ana dhahibun ilal fasli. Di darsu hisab. Ila liqa' fi istirahah. Ila liqa'i. Gantian. Umujud Midar. Husam. Sabahul khair. Sabahun nur. Ila aina tazhabu? Azhabu ilal maktabah. Mada taqra'u fil maktabati? Aqra'u qissah.
Hal anta dhahibun ilal maktabati ya Husam? La, ana zahibu ilal fasli. Bagus. Masih itu. Mujud mi dari indi. Sambung. Indi darsu hisab. Sambung Ilal lagi. Bukan. Ilal liqa'i fil istirahah. Bagus. ilal Alhamdulillah. liqa. Nabas. Assalamualaikum. Saya kan tadi itu ya keluar. Nabas. Nanti kalau sekarang belum lancar, besok kan kita ulang lagi, insya Allah kan. Sekali belum lancar. Biasanya kalau gitu, kalau sekali belum lancar. Dua kali besok ulang lagi, tambah lancar. Dihafal. Kan Ummu Salamah, muncul midal ya. Afwan Ustaz. Budina ada. Oh iya. Tadi Ustaz baru nyampe rumah. Nabas. Siapa lagi yang belum ya? Oh saya ini udah selesai ya? Semua udah selesai. Tinggal Mudina. Oh Mungkin dengan Ana saja Nabas. Ana Husam, Mudina Salah. Sabahul khair. Sabahun nur. Ila aina tadhhabu? Adhabu ilal maktabah. Madza taqra'u fil maktabah? Aqra'u qissah. Masih itu, sambung. Bertanya. Oh. Hal anta zahibun ilal maktabah ya Husam? La, ana zahibun ilal fasli. Indi darsu hisab. Ilal liqa'i fil istirahah. Ilal liqa'i. Gantian. Mudina, Husam. Sabahul khair. Sabahun nur. Ila aina tadhhab? Adhabu ilal maktabah. Mada taqra'u fil maktabah? Aqra'u qissah. Hal anta dhahibun ilal maktabati ya Husam? La, ana dhahibun ilal fasli. Indi darsu hisab. Masih. Oh, ya. Ilal liqa'i fil istirihah. Fil istirahati. Oh. Fil istirahati. Ilal liqa. Nanti artinya simak ya rekaman. Mudina. Ya Ustaz. Kita berlatih kalau sudah semua kita berlatih sekarang. Ummu Afwan Aisyah Ustaz, Anwar. tanya dulu Afwan. Boleh Ibu Nur. Fadhali Yang dahibun itu bisa buat jalasa sama khoroja tidak Ustaz? Jadi bisa ya. jalisun, Jalisun. khorijun. Gitu Ustaz. Khorijun. Bisa. Oh, Bisa. nah Ustaz. Ummu Aisyah. Ini sudah di perpustakaan ya? Apa Ustaz? Ini di perpustakaan ya, pembicaraan di perpustakaan. Al-Maktabah artinya perpustakaan. Kita berlatih ya. Dari teks tadi teks perpustakaan kita berlatih fiil, kata kerja. Ummu Aisyah Anwar ada? Nah, Ustaz hadir. Anak tanya ke Ummu Aisyah ya. Jawab sesuai gambarnya tuh Ya ya. Nah, Ustaz. Ila aina tadhhab? Adhabu ilal maktabah. Nah, itu ila aina tadhhabu artinya apa? Kemana kamu pergi? Nah, kamunya di sini muzakkar apa muannas? Muzakkar. Muzakkar. Kalau muannas ila aina Muannas apa ya? Muannas, kamu muannas. Siapa yang masih ingat? Belum tahu Ustaz. Muannas. Tadhabatun Ustaz. Tadhabatun. Bukan? Ini film mudhari. Nah,
Tadhabina itu Ummu Aisyah Anwar. Tadhabina. Tadhabina. Ada ya setelah ya, setelah ba ya. Ya. Tadhabina gitu. Ya. Tadhabi ba-nya jadi kasrah. Ila aina tadhabin? Adhabu ilal maktabah. Ila aina tadhabin? Adhabu ilal masjidi. Ila aina tadhabin? Adhabu ilal fasli. Ila aina tadhabina? Ya aman. Adhabu ilal mal'abi. Terus ila aina tadhabina? Adhabu ilal hadiqah. Gitu. Adhabu ilal hadiqah. Adhabu ilal hadiqah. Saya pergi ke pasar. Ila aina tadhabin? Adhabu ilal fasli. Adhabu ila suqi. Ila suqi. Adhabu ila suqi. Al-Quran. Aisyah Anwar. Afwan Ustaz. Jadi latihannya sesuai teks tadi kan? Ya, nah Ustaz. Ummu Hamriana, Anda tanya langsung ya. Ummu Hamriana. Ada? Ummu Ningrum. Hadir Ustaz. Ummu Ningrum ke rumah. Ila aina tadhabin? Adhabu ilal baiti. Bagus. Ke rumah sakit. Ila aina tadhabin? Adhabu ilal mustashfa. Bagus. Ilal mustashfa. Ke toko. Ila aina tadhabin? Adhabu ilal dukkan. Ilal dukkan. Bisa pola ini? Muningrum? Insya Allah bisa Ustaz. Adhabu dia jadinya isim apa fi'il? Adhabu isim. Bukan. Adhabu. Bukan fi'il. Adhabu. Fi'il Ustaz. Fi'il kata kerja. Oh iya. Afwan. Adhabu kata kerja. Sekarang dia apa namanya Om? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Pelakunya siapa? Pelakunya kata ganti orang pertama. Ana. Ana gitu. Ila harfu jar. Ad-dukani ismun. Ad-dukani ismun majrurun bil kasrah. Syukran. Mau Ningrum? Afwan Ustaz. Mau Zainab? Nah Ustaz. Misalnya ke taman. Ila aina tadhabina? Azhabu ilal hadiqah. Tanya lagi. Ke kamar mandi. Ila aina tadhabin? Azhabu ilal hammam. Azhabu ilal hammam. Atau ke kota lain misalnya. Ke Lampung. Ila aina tadhabin? Azhabu ilal Lampung. Lampung. Ila Lampung gitu aja. Azhabu ila Lampung. Azhabu ila Lampung. Nah gitu. Syukran. Zainab. Ummu Turimah. Hadirah. Hadir Ustaz. Ke pasar. Ila aina tadhabina? Pasar apa Ustaz? Saya lupa. As-suq. Azhabu ila suq. Azhabu ila suq. Ke sekolah. Ila aina tadhabin? Azhabu ilal madrasah.
Ke rumah sakit. Ila aina tadhhabina? Adhabu ilal mustashfa. Nah, saya ke rumah sakit bersama anak perempuan saya. Ila aina tadhhabina? Jawabannya masih sama, Ustaz. Sama Adhabu ilal mustashfa. ma'a Anak perempuan ya, Ustaz ya? ma'a bin Ma'a binti. Perempuan saya ya? betul, ma'a binti anak perempuan saya. Berarti di situ Kita ada ya. Binti, ada ya-nya, Ustaz ya? ada ya apa namanya? Oh? Ya, apa kemarin ya? Ya, mutakan Yang mutakallim ya? ya mutakallim itu untuk orang pertama. Ya, Rumah mutakallim itu namanya ya untuk orang pertama, Ustaz ya? betul ya mutakallim orang pertama. Hanya qalamun menjadi Kolami, qalami buku. buku kitabi. Ini buku saya. Ini buku saya berarti aqra'u. Ini Iqra'u, buku Pak. saya. Ini buku saya. Oh, haza ya? Mm. Ini buku Hada. saya. Haza kitabi. Betul, betul. Ada kitabi. So, ada ya apa tuh Om? Kitabi. Ya mutakallim, Ustaz ya? Mutakallim untuk orang pertama pembicaranya. Orang pertama. Ya Om ya. Ya, tapi belum begitu mudeng saya, Ustaz. Ini awalnya kitabun ana kan? Ana kan saya. Oh, anak kitabun. Terus jadi kitabi Dia gitu dengar ya. ini. Kitabi. Bukuku gitu. Ku jadinya. Bukuku. Jadi itu maksudnya orang pertama itu menandakan itu saya gitu ya, Ustaz ya. Itu namanya orang pertama Saya. gitu ya. Orang pertama si pembicaranya. Orang Oh, itu pertama. jadi dinamakan ya mutakalim gitu, Ustaz. Ya, mutakalim. Catat ya, biar nggak diulang lagi ya. Ya, ini udah saya catat, Ustaz. Apa di dalam pemikiran saya itu belum begitu maksud itu. Tapi tadi kita jelasin, insya Allah sudah sedikit paham, insya Allah. Ya, semoga tidak lupa lagi, Ustaz. Seperti man rabbuki, man rabbuki, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Allah. Tuhanku Allah. Rabbi Allah. Rabbi Allah. Nah gitu, Tuhanku Allah. Dan man nabiyuki, siapa nabimu? Muhammad. Siapa nabimu? Man nabiyuki. Jawabannya gimana, Ustaz? Nabiyyi Muhammad gitu, Ustaz. Nabiyyi Muhammad. Kok masih belum ini ya, Ustaz ya? Belum apa ya? Belum bisa merangkainya gitu. Perlu banyak latihan aja. Ustaz ya. Seperti qalamun. Menjadi apa? Kolami. Nah gitu, itu bisa. Ya kan? Ya kalau ini kayaknya kok enak ya, kalau kolamun kolami, kalau kitabun kitabi. Kalau tadi apa ya? Tadi pertanyaan Ustaz ya. Jadi saya bingung jawabnya. Pertanyaan, man siapa? Man siapa? Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Rabbi Allah. Nah gitu. Nabi Yuki. Seperti di mana? Di mana bukumu? Aina kitabuki? Aina kitabu? Mana bukumu? Kitabi fil fil maktabah. Nah betul, fil maktabah. Di atas fil maktabah. Ya, di atas meja ya. Di atas meja fil maktabi. Itu terima lah bahas banyak latihan ya, insya Allah ya. Insya Allah nanti pelan-pelan Ustaz sambil belajar.
Nah, ingat-ingat ya mutakalim. Ya mutakalim. Saya catat nih tadi buku. Ya Allah, semoga diberi kepahaman. Amin. Di DL1 juga ada mutakalim itu. Aduh, saya perlu. Ya mutakalim. Sampai sini di Itu di awal-awal pembelajaran sudah dibahas Ustaz ya? Ya mutakalim ya? belum. Nanti di pelajaran tentang domir nanti. Belum ya, belum dibahas Ustaz ya? Belum. Ya ini ya mutakalim untuk umum. Terima dibaca. Ya. Ya ul mutakalim. Dhamirun lil mutakalim. Ya mutakalim yaitu kata ganti untuk orang pertama yang berbicara. Itu rumahku. Baiti. Oh, ya kan? Baiti rumahku. Baiti rumahku. Baiti jannati apa tuh? Rumahku surgaku. Ada yang mutakalim, ya kan? Jannati itu juga mutakalim Ustaz ya? Ada yang mutakalim. Ghurfati, kamarku. Ini Kalau tidak disebut kamar ya Ustaz ya? Ghurfati begitu. Kamar. Ini tidak ghurfatun ana. Jadi ghurfati gitu Ustaz ya. Pasti lebih ringkas kan? Tidak baitun ana, tapi baiti gitu. Namanya ya apa? Ya mutakalim. Ya untuk orang pertama. Ibuku menjadi Ummi. Asal katanya ummun, Ustaz ya? Betul, asalnya ummun. Ummi. Saudaraku laki-laki. Akhi. Saudaraku perempuan. Ukhti. Negeriku. Baladi. Asal katanya baladun, Ustaz ya? Betul. Tasku. Ibati. Asal katanya Ibatun. Itu dia. Mutakalim. Paham ya? Katakan. Ganti orang pertama yang bicara. Saya. Syukran. Motor 5. Mu'adan ila aina tadhhabina. Mu'adan ada? Apa nama? Ila aina tadhhabin. Sesuai gambar tuh. Azhabu ilal maktabat. Ila aina tadhhabin. Azhabu ilal masjid. Ila aina tadhhabina. Azhabu ilal fasli. Ila aina tadhhabin. Azhabu ilal mal'abun. Ila aina tadhhabin. Azhabu ila hadiqatun. Ila hadiqah. Bagus. Syukran. Mu'adan. Ummu Salwa. Ila aina tadhhabina. Adhabu ila maktabah. Ila aina tadhhabin. Adhabu ila masjid. Ila aina tadhhabin. Adhabu ila fasli. Ila aina tadhhabin. Adhabu ila mal'abi. Ila aina tadhhabin. Adhabu ila hadiqah. Nah, kalau buat isimnya ila aina anti dhahibun. Kalau perempuan zahibatun. Ila aina anti dhahibatun. Ana dhahibatun. Ana dhahibatun ila
ilal maktabatun. Nah, gitu. Ilal maktabati. Ila harfujar. Iya, maktabati. Makan. Syukran. Mursal wah. Makan, Ustaz. Munabil ada? Munabil. Hadirah. Ummu Hamriana ada? Ummu Zainab hadirah. Namun saat hadir Ustaz. Saya pergi ke perpustakaan yang baru, tambah naat ya. Namun Ustaz, azhabu ilal maktabati jadidatun. Sama. Ilal Majrur juga. maktabati. Ya, Ustaz. Ila aina anti tadhhabin? Azhabu ilal masjid. Yang baru, tambahkan naat. Ilal masjidil jadidi. Ila aina tadhhabin? Azhabu ilal faslil jadidi. Ila aina tadhhabin? Azhabu ilal mal'abil jadidi. Ila aina tadhhabin? Azhabu ilal hadiqatil jadidati. Nah, gitu. Ilal hadiqatil jadidati. Syukran. Ummu Zainab, naatnya kan Om? Nah, Ustaz. Nah, Jazakallah. syukran. Ukhtu Nur Fadilah. Hadirah. Nah, Ustaz. Ada Tambah sifat lama, al-qadimah atau al-qadim. Ila aina tadhhabin? Ana azhabu ilal maktabah. Gimana Ustaz? Perpustakaan yang lama. Oh, nah. Ana azhabu ilal maktabati qodi ilal maktabatil qodimati. Ila aina tadhhabin? Ana azhabu ilal masjidil qodimi. Ila aina tadhhabin? Ana azhabu ilal faslil qodimi. Ila aina tadhhabin? Ana azhabu ilal mal'abil qodimi. Ila aina tadhhabina? Ana azhabu ilal hadiqatil qodimati. Nah, itu naatnya ya, Ukhtu Nur ya. Ustaz. Kata sifatnya, syukran. Nur. Ustaz. Ummu Syifa hadirah. Hadirah Ustaz. Ke perpustakaan yang bagus, Jamilah. Ila aina tadhhabina? Azhabu ila maktabati jamilati. Ila aina tadhhabin? Azhabu ilal masjidi jamilati. Muzakkar. Azhabu ilal masjidi jamili. Ila aina tadhhabin? Adhabu ilal fasli jamili. Ila aina tadhhabina? Adhabu ilal mar'abi jamili. Ila aina tadhhabin? Adhabu ilal hadiqatil jamili. Al-jamil muannas. Ilal hadiqatil jamilati. bagus. Musyifa. Munailah. Naila Siha. Hadir Ustaz. Ke perpustakaan yang besar. Ila aina tadhhabin? Aina adhabu ilal maktab. Ana adhabu. Ana adhabu ilal maktabil kabiri. Ila maktabatil kabiri. muannas juga. Ilal maktabatil Kabirot adhabu ilal
maktabatil kabiroti. Nah, masjid yang besar. Ila aina tadhhabin? Adhabu ilal masjidil kabiri. Nah, ila aina tadhhabina? Adhabu ila tadhabina. Adhabu ila nashfa. Ila al-faslil. Oh, naam. Adhabu ila al-faslil. Anda lihat di buku, Ustaz. Ila al-faslil kabir. Oh iya, diulang lagi, Ustaz, pertanyaannya. Ila aina tadhhabina? Adhabu ila faslil kabiri. Bagus. Ila aina tadhhabin? Adhabu ila mal'abil kabiri. Ila aina tadhhabin? Adhabu ila hadiqati. Adhabu ila hadiqatil kabirati. Kabirati, syukran. Afwan, Ustaz. Nailah. Zaki as-saghir. Kamu anas saghirah. Zaki ada? Hadir, Ustaz. Ila aina anti tadhhabin? Ana adhabu ilal maktabatil saghirati. Ila aina tadhhabin? Ana adhabu ilal masjidi saghiri. Ila aina tadhhabin? Ana adhabu ilal fasli saghiri. Ila aina tadhhabina? Ana adhabu ilal mal'abi saghiri. Ila aina tadhhabin? Ana adhabu ilal hadiqatil saghirati. Hadiqatis saghirati. Berlatih, jangan khawatir. Besok kita berkesempatan insyaallah. Besok kita merujuk lagi. Sampai jumpa lagi. Ila liqa. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jangan putus asa. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.